Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to prove. Terima kasih untuk Kicau Mania seluruh Banyuwangi, Jawa Timur, khususnya yang datang. Kita sukseskan acara ini. Mohon maaf barangkali ada acara berlangsungnya acara JATI Agung Cup BNR ada kekurangan. Yang penting kita tetap semangat. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh Kicau Mania Nusantara yang sudah hadir di gelaran spektakuler JATI Agung Cup 1 ya. Untuk rekan-rekan Kicau Mania khususnya juri-juri BNR ya di gelaran JATI Agung Cup 1 bersama juri-juri BNR. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Sahabat Kicau, hari ini saya berada di gelaran yang spektakuler istimewa yaitu JATI Agung Cup. Nah, di samping saya ini sudah ada Master MC kita yang akan memandu acara dalam gelaran hari ini yaitu Mr. Adi Snever. Ini bisa dilihat sahabat Kicau. Nah, ini Mas Adi lagi bertugas untuk memantau jalannya acara hari ini dan juga sebagai MC sekaligus dalam gelaran JATI Agung Cup BNR Indonesia cabang Banyuwangi ya. Hai Kicau Mania Nusantara ya, bertemu kembali bersama di Sniper di sini yang pastinya akan memberikan informasi terakurat untuk Anda. Jangan sampai lupa subscribe channelnya IDJ TV YouTube video untuk Anda ya, yang pastinya akan memuat liputan-liputan sekitar burung berkicau, yang akan memuat liputan-liputan event-event lomba untuk Anda. Subscribe itu gratis, jadi subscribe, like, dan komen. I swear I won't give back up, cause I don't deserve a thing, and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, satu hati, satu hobi with BNR. Satu-satu aja. BNR Indonesia JATI Agung sukses.
daripada dia bercerita macam-macam. Ini diri itu yo suka hati kono malah curhat. Malah mumet Bapak. Arek wedok sing paling ketiga itu yo. Nah, aku seneng kok. Bener aja. Oh ini di jamel tak biari. Jamel tak biari. Ono masih kono kok ono kon jaluk anu. Apa lah? Fokus. Kono sampai sini ae lho. Iko sesuk anu kocok. Yuk. Kok. Yo. Mana tahu ini do FNR. 4428324044. Ini saja nanti ketinggian. Ya nang arep ya. Bongkar ke mana. Satu miliar. Poin serang untuk penilaian di bawah manis merah atau untuk merosot terkunci. Ya. Poin terakhir kami akan mulai jangan sampai keliru. Persiapkan setelah manis merah kita bergeser di bawah selanjutnya juta hijau. Tiket 200 kan. Kita menunggu ya. Apapun keputusan juri harus tetap kita hormati sayang. Terima kasih untuk rekan-rekan di Mania. Ya adutnya tenang. Ya, ini jadikan momen terbaik lomba tingkat Jawa Timur khususnya di daerah rumah pada siang hari. Luar biasa saudaraku. Ya, apapun keputusan juri mutlak tidak bisa diganggu. Perkenalkan Milo Elvis nominasi cantiknya Jawa Timur ya bersama Mbak kita ya sama Mbak Ika ya cantiknya Jawa Timur. Oke, kita menunggu penacapan bendera nominasi terbaik. Nominasi poin 34. Iya 34. Lagu ini kayak kuda Australia. 40. Iya 40. Baikkan. Iya mas. Yang kedua kejuaraan. Silakan juri eksekusi. Selamat untuk Anda yang telah mendapat voucher. Juara 1 jatuh pada nomor gandangan 34. Juara 2 jatuh pada nomor gandangan 40. Luar biasa saudaraku. Silakan diturunkan kembali. Silakan untuk kelas selanjutnya. Ya, yang berangkat ke kelas selanjutnya silakan diturunkan. Foto dulu. Iya. Dokumentasi terbaik. Foto dulu. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up
do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I gotta pemain pusat. Oh iya, pusat apa Mas Adi? Pusat oleh-oleh. Ya, yang penting kita tetap main dulu saja ya. Jangan ada teriakan apapun. Bila berteriak, maka dari kita santai ya. Memang posisinya tepat di bawah nomor gantangan masing-masing. Yang sudah buka produknya, untuk produknya langsung segera dikatakan apa? Ayo dulu. Saya itu punya waktu. Hitungan kedua, kalau bisa buka bersama-sama. Hitungan terakhir, langsung bareng-bareng kita datangkan. Semua peserta wajib keluar satu jangan di dalam I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this,
Ini kasih satu. Olah kita yang hari ini. Ini bagian jemput bendera, semangat. Ayo. Aku dulu yang satu sih gitu. Pakai lapangan. Aku kan kawin meneng lah, independen lah. Awakmu ini ngatur. Jangan terima lu juga. Kelompok itu sejarah kapan namanya dulu? Kapan? Aku masih dulu. Aku belum. Teman gini yang Mbak, saya Mbak. Kopi apa teh? Ngake teh. Enak kopi. Kopi anu. Kopi pang. Kelaling. Dia kasih ditampil nomor
Matur, thank you. Banyuwangi luar biasa. Anda tidak berteriak. Matur suwun dulur ya. Baik, kita menunggu eksekusi. Oh iya, kita menunggu eksekusi dari rekan-rekan juri. Apapun keputusannya harus tetap kita hargai. Dewan juri yang terhormat, ya, burung bagus-bagus semua. Ya, kita mencari yang terbaik. Apapun keputusannya harus tetap kita hargai. Oitis nominasi cantiknya Jawa Timur ya. Mbak Ika sama Mbak Ika ya. Perbandingan ini mungkin sangat sulit karena burung bagus-bagus semua. Puncak hijau pusatnya di Banyuwangi ya, ikonnya icomannya untuk puncak hijau Banyuwangi. Makanya ya untuk hijau ini burung terbaik ya di kelasnya, khususnya di event lomba di Banyuwangi. Di siang hari ini dia punya Jati Agung Cup yang pertama. Baik, nominasi silakan 08. Iya. Iya, Mbak Ica. Orang tere, ayunya kaya melomani mak. Hei, cantiknya dari. Iya, Wani. 17, pitulas pindu untuk telas pipine kendu. Berapa, Mas? 51. Iya, Mbak Ica. Mantap. Sudah diambil 4 ya, 4 nominasi terbaik. Silakan eksekusi. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top. It's a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as I got tracks and some music that you never guessed. I don't slack, don't lose when you're listening yet. When I get to choose what I do, I'm like a winning dash. Sharp as many, but not hard. I'm ready to change stars to envy, to win large and plenty. I like to play fast, never change back. Calling out, I'll get back, 'cause I'm praying that. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do and live instead. Everything you know that they can get. Don't let them guide your path towards regret.
fight for what I love with every breath. My past is full of things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a climb. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time. Awalnya pulang dari sawah ini. Aku warna tapi rokok. Mana dapat mana sih aku tak? Pasangannya mana? Ini sih aku cuma. Apa ada tadi? Disimpan loh. Dicakani tanggal berapa? Jum 17 Juni. 17 Juni. Mana? Taman Baru. Taman Baru. Kok kan udah ketan? Enggak. Udah di situ aja. Kenapa? Kenapa dulu, Mas? Pulang ke Madura dengan dia. 17 Juni. Coba oleh bentuk Romo. Dengar bohong, ini loh. Bohong. Sampai sering kita. Ringgit. Bohong. Mana ringgit? Iya balik ini. Tunggu karo. Bohong. Arit. Bohong. Sampai. Tolong Mas ya kelihatannya Mas. Dengar bohong. Makan kami mau masuk. Boleh. Apa loh? Mulai malah kasar gitu.
Gambarnya kan ada festival. Satu. Kalau masih orangnya, kau usah diganti. Mulai Pak Arrobi satu. Ada orang tinggal butuh ini enggak kan ngomongnya. Suri tahu Mas, tenangnya ganteng ya. Kalau keseringan melebihi itu di itu jadi nggak monoton satu pakem. Ya sembilan di foto nek menungso gak ono pembukaan. Manuk peluru kami. 1 juta. Pemilihan berkunci. Matur kayu setelah adalah terima kasih Dewa Junior terhormat, ada luar biasa. Matur thank you Banyuwangi. Iya, silakan diturunkan dan diserahkan bersama selanjutnya. Terima kasih semuanya. Just
Got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts 15 Ika 15 21 Jaringannya terus 28 dan 41 terus. Oke, silakan. Selamat untuk Anda yang telah mendapatkan juara 1 dan 2. Untuk juara acara 3-nya terus. Silakan dudukkan. Terima kasih. Sick of the venom in my brain. Running from the past, wanna escape my pain. I just wanna be a better person. I deserve this, I just wanna break these chains. I was set up for greatness, true to myself, I never fake it. Seen too many ones that are so they get famous. When I say the truth, most really can't take it. In spite of everything I've been through, I'ma make it. Fake friends, but on my downfall is toxic. Day one, turn into outlaws for profit. All I do is write verses, no talking. All I do is put the work in, no option. This was everything I ever wanted. Created a legacy off of me, just being honest. And the fake ones hate, but it's all to no avail. They wanna see me lose, but you know I never fail. Ya kan salah ya Mbak ya. Jadi kalau kita langsung ke sana ya. Tiket itu sampai yang ini. Dek, kawan. Aku kenapa semalam? Kalau berdua ya. Enggak bodoh kan aku. Balik kosong. Ya aku ada lagi nang kono kosong enggak. Urutan kap. Siap, oke siap. Apa tuh sampean siap mangan siap. Kalau rene pendekar dhewe gak apa-apa. Masuk. Kader kalian. Nominasi kami. Langsung Kasturi. Selamat untuk Anda yang telah mendapatkan juara 1 jatuh pada perkadangan 29. Waduh, terima kasih ya Mas. Ini dari mana Mas? Kali Jember Mas, jauh-jauh dari Jember ya. Luar biasa ini jauh-jauh dari Jember ya. Oh, kader. Kasih nama siapa Mas? Sabu-sabu. Wah, burungnya namanya sabu-sabu. Pemiliknya siapa Mas? Wawan. Singong. Oh, Wawan. Baik, dia yang sudah ada. Persiapan 1 selesai. Mundur yang lainnya mundur meter. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Green bitch, you missing anything? I pop up with the new rock, electronic, sonic roof up. I'm too wise when I take a few shots. They're too toxic, need to take the news up. Everything I've been chasing, all here for the surface. Don't wanna touch it up with me. I think I've had enough chasing. I'm sick of all the bad thoughts, people who won't have one. Ayo masuk, tidak bersama keluar dulu Mas, jangan mepet.
Allah. Arep ngene ya. Aku mau tuh, Bang. Ini sing ambil nunggu. Rame ya. Peno dirokok. Terus ngono. Lah kayak gitu. Aduh. Sing pertama mau yo. Sing apik to. Oh, pembukaan Mas. Waduh dan ono YouTube pun ini pembukaan yang ngitungan bisa pengaruh YouTube jenis petong subscribe langsung ambil 4. Siap. Nunggu nih calon-calon nih. Calon-calon pasti. Lanjut mana Mas. Suara we kata mama. Naman kalau tahu dia tes payo. Kalau tahu dia tes payo, kita luwe. Untuk wae itu loh, motif kok. Apa itu? Motor sing yo every day. Zaman postingnya ini kenal kok. Ana sak. Every breath, my past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. Find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds. Wih, mana satu sih? Hah? Rekapan apa tuh? Apa enggak? Aduh, bisa. Leret. Betul. Tak apa tak ngono iku. Pokoke aja nangis iki lho. Lurus CCTV iki aja.
Dan nominasi 5 meter. Kapan dari? Ono bang hari itu hari ngatur koyo. Itu hari ini ya. Retribution. Oh yeah, we want retribution.